السلام عليكم جماعة الخير، إن شاء الله هذا لو ميساج يلقاكم بخير وعلى خير نتوما وكاع أحبابكم إن شاء الله. بون صمت عليكم شوية اليوم، بصح هذا هو الموضوع اللي كنت غادي نطرق له اليوم. لا فيديو دافون سيتي لاكتواليتي، الله غالب ما قديتش. دونك بغيت نهضر لكم على الموضوع تاع اليوم، وكاع المواضيع اللي نهضر عليهم اون جينيرال سي المواضيع اللي نجمو نبدلو فيهم حاجة. Parce que c'est bien beau de parler على صوالح كبار علينا اللي ما قدوش نبدلوهم، ça sert à rien. ضياعة وقت وغادي ça crée des frustrations. و si chacun pouvait changer des choses à son niveau والله العظيم نروحوا بعيد، وهذه هي لا دوفيز تاعي. دونك ان شاء الله اليد في اليد غادي نبدلوا صوالح. دونك سي كوا لو موضوع تاع اليوم؟ الموضوع تاع اليوم سي الايادي الخارجيه. بزاف ناس يهضروا لك على الايادي الخارجيه وكاين منهم، مانيش نشكك فيها تاع دو ا زد. بون في الايادي الخارجيه كاين دو بارتي. كاين لا بارتي الايادي الخارجيه كي سون سوبفونسيوني بار دي زيتا اللي باغيين لنا الشر. ما رانيش نهضر على هاد لا بارتي. لا بارتي سي لا دبلوماسي الجيريان اللي ال جير تري بيان، بصح كاينه حاجه اللي في يدنا، وهذه هي اللي باغي نركز عليها الهضره تاعنا اليوم. دونك الايادي الخارجيه تتمشى بدراهم، اي مالوغوزمون وما غاديش تعجب كاع الناس اللي غادي يسمعوني. لا فوت فينا حنا باسكو حنا اللي رانا نعطوهم دراهم، سادير رانا نقطعوا في لا برونش اللي رانا مجمعين عليها. كيفاش؟ ما تزعفوش وقعدوا معايا وغادي نهضروا دوكا باسكو كاع وكي راني نقول لكم كاع، سادير انا راني معاكم تاني. لي تيليفزيون يتمشوا بلوديمات. كل ما عندهم تشوفوا لي بروغرام، الا ما عندهمش عدد المتفرجين الكافي، لي بروغرام اوروبيان يديسباريس وحدهم، باسكو ما راهمش يدخلوا دراهم، باسكو لو بري تاع لي بوب il est calculé par rapport الناس اللي يتفرجوهم. دونك حنا كي غادي نتفرجوها هاد لاشين غادي نعطوهم دراهم انديريكتومون، وهاد الدراهم سي دراهم اللي ما يروحوش القنوات الجزائريه الفضائيه، باسكو كون جا عندهم باغ اكزومبل قناه الفضائيه الجزائريه، كون متفرجين اللي بلاصه ما يروحوا فرانس 24 يروحوا القناه الجزائريه، هادوك الدراهم اوتوماتيكمون باسكو سي ان مارشي انترناسيونال، لو مارشي دو لا بوبليسيتي، يروحوا تما. مايش نهضر على لا كاليتي تاع لي شين. دو لا ميم مانيير في لي شين انترنت حنا اللي رانا نروحوا، وانا واحد منهم، في لي شين تاع زيتوت عبود ايتترا pour suivre ce qu'ils sont en train de dire. Bon, أنا أعوذ بالله من قول أنا j'utilise un YouTube spécial اللي يقلع les pubs pour m'assurer que ما يعطيهش دورو. Ça existe, c'est Advanced YouTube. كاين مع les Huawei, les téléphones Huawei. Mais malgré ça, on leur donne de l'importance. C'est-à-dire c'est du temps اللي ما نفوتوش في les chaînes الأخرى. Donc la solution Anna, pour moi, c'est quoi la solution? C'est de consommer algérien. Par consommer algérien, شايلة نتبعوا la première source d'information تاعنا en tant qu'Algérien. Ça doit être une source officielle تاع الجزائر. وكي راني نقول لكم هذه ça veut pas dire نبلعوا n'importe quoi. C'est-à-dire هذا هو le point de départ تاعنا، نبدو من تما ومن بعد نتأكدوا من les informations. وحنا on va aider نعاونوا القنوات تاعنا كسوا العموميه ولا الخاصه باش يسقموا رواحهم، باسكو حاجه ما طيحش من السما بارفيت. الا حنا نعاونوا باش نسقموا لا كاليتي تاع لي شان تاعنا اون دونون نوت فيدباك، ستادير نوت روتور، نرجعوا لهم نقول لهم لا سقموا هذه ماشي مليحه. باغ اكزومبل ديك النهار قناه الحياه نقول لكم لا فيريتي، فوتو داروا ان انترفيو دو تري او نيفو تاع احمد بن سعاده، زعما مانيفيك، وجوست موراه حطوا انترفيو تاع شاب ما على باليش ولا شاب فيصل ولا ما. بون الانترفيو زاوج سي با كيل ايتي دو موفيز كاليتي، مليح، مي ما جاب هذا لهذا. سيدير نورمالمون peut-être certainement deux programmes de grande qualité، بصح لا بروغراماسيون elle était foireuse. نورمالمون دي الجلسه موراها وتهضروا على الهضره اللي هضروها في لو سادير ديسيكي هذاك الحوار. بريف سي دي زيكزامبل. دونك حنا
Et il faut qu'on consomme algérien, il faut qu'on apprenne à consommer algérien. Après, les autres chaînes, ça doit être des médias alternatifs, justement, باش نتأكدوا من المعلومات ولا نشوفوا واش راه صاري à côté. Parce que, شوفوا, les Européens, leurs chaînes, elles valent rien du tout, بصح يتبعوهم, c'est leur première source d'information. Le track, la même chose. الرواسة ما نحكي لكمش, شناوة ما نحكي لكمش, etc. etc. CNN, ما كاش كذوب كيما تاع CNN, بصح امريكاني دو باز يتفرج CNN ولا ça dépend de l'orientation politique تاعها, بالك Fox, etc. Donc voilà, هذه la première partie على les médias. Le deuxième aspect, c'est l'aspect industriel, جماعة. صح ينقال حنا لي زالجيريان نحوسوا على الماركة من برا. دونك هادي تفكير اللي قنبدلوه. Ou de la même manière. De la même manière. Je vais pas être original. Il faut apprendre à consommer algérien. Donc, Anna, comment je vois la chose? Il faut créer, qui les labels les canines, label 100% bio, label hadou, garde les trucs. Il faut créer un label algérien. Un label algérien qui ne se substitue pas au label de qualité. C'est-à-dire, يكون عندك حاجة فوق les produits اللي ينباعوا اللي تكون normalisé من الحكومة وين يقول لك le pourcentage algérien في le produit. Bon, il y a deux manières de voir les choses. كاين زوج رؤيات. الرؤية الأولى يا مديور 100% في الجزائر يا ماشي مديور في الجزائر. أنا مش pas trop d'accord مع هذه parce que كي شغل ما غاديش تشجع الناس. Par exemple, concentré de tomates 100% algérien, ça doit être 100% algérien. بصح كي تجي تشوف par exemple l'auto ou là je vais pas aller trop loin mais un produit on va dire normal un téléphone il a واحد يديره لي à 95% ما نجمش ما نعطيهش un label parce que بالك les petites parties اللي ما دارهمش من Algérie ça sera des parties اللي ما ينجمش يصنعهم au jour d'aujourd'hui parce que ou bien ما كاش الموارد الخامة ولا possible que ما كانش justement c'est de la haute technologie اللي مازال ما وصلتش للبلاد donc جابها من برا OK donc أنا نشوفها في trois aspects. Les produits, c'est la matière première qui a été utilisée, من وين جاية. La transformation, وين ندارت. والباكيجينج تعليب وين ندار. وتخليها مفتوحة للشركات الأجنبية اللي جايين يخدموا في الجزائر. Les compagnies étrangères qui opèrent en Algérie, justement تحفزهم إلا يخدموا كل شيء في الجزائر. Et bien entendu, qui يكون عندك label 100% algérien, يكون عندك تخفيض ضريبي, des exonérations partielles ou totales de taxes. Donc voilà. هذه, pour moi, c'est une manière. Il يكون عندنا un patriotisme industriel. On se protège, نحموا لوحنا, وفي نفس الوقت نتعلموا parce que واحد ما غاديش يرضى يكون عنده صباط على وجه. دونك خطره الاولى يشري صباط الجيريان ما يعجبهش ماشي يقول لا خطره جاي نشري طلياني لا نروح ندير لهم حيحايه باش يسقموا صباط تاعهم ومن بعد غدوه يكون مليح mieux c'est comme ça que les Turcs ont fait donc il faut qu'on apprenne il faut que نتعلموا on consomme algérien par exemple est-ce que ما يضركمش كون علام مديور علامه على الجيري مديور فلاشين ولا مصحف مديور في تركيا. Donc voilà, il faut se poser ce genre de questions. Parce que il y a un changement في التفكير تاعنا, il y a تغيير في التفكير تاعنا. وين يكون عندنا patriotisme في le jour au quotidien. Il y a كاين deux produits. واحد جزائري واحد ماشي جزائري نشرو الجزائري. ولا لي لو برودوي اللي لو بلوس الجيريان باسكو هذاك يوظف ناس في الجزائر هذاك يدفع لي تاكس في الجزائر وهذاك اللي غادي يساهم في بناء الجزائر وتطور الجزائر وسمحوا لي
vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. هذه كانت في قلبي وانا كنت غلط فيها تاني باسكو في لا بارتي ميدياتيك ما كنتش نتبع لي شان الجيريان. اي ابري لقيت باللي كاين دي بروغرام دو كاليتي مازال ما وصلناش لهذاك النيفو مي بونكتويلمون كاين دي بروغرام كي اون بوكو دو كاليتي بصح سي اون لي مي با اون فالور اللي راه يديرهم غادي يطلق باسكو ما عندهاش ان فلو ريغوليي ما نجمش نتكل عليه. دونك فوالا دونك جماعه ميرسي بوكو سامحوني لا كنت ان بو اغريسيف. الايه ديال خارجيه باش نتخلصوا منها il faut penser made in Algeria. Made in Algeria. زيتنا في دقيقنا. Grande dédicace خونا l'Algérie avance parce que اللي قنعاونوه justement في le même domaine au lieu de donner des vues بلاص ما نعطوا les vues لزيتوط غاني مهدي وعبود هادو وجوه الشر روحوا عند un vrai patriote اللي il a le record Guinness تاع les lives. Je pense que الحق قريب 20 heures de live non-stop والله يعطيه الصحة وتهلا في روحك في اتونسيون ا توا ونقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله. سلام جماعه.